12. Arita sa part 12. Ikaw pa'y kabatok, ikaw pa'y dili Antikristo. Ikaw pa'y sukwahi sa amo ang pagpamatuod, nga nisupak, ikaw pa'y dili Antikristo. Pagkabalihan mo, una magkatawa ko sa inyong gisulti. Kaya wain man lusot, ana. So, ang meaning, ana, kay ang mga narasalikway sa anak, nagsalikay usab sa amahan, ug wala midawat usab sa amahan. Now, kaning Antikristo igsoon, against o supak nasa balaod ni Kristo. Di ba kakasupak sa balaod ni Kristo? Kami mga pinili, nakadungo ba ka nga gisupak ng balaod ni Kristo? O ikaw ra ba kayo nagsupak-supak sa balaod ni Kristo? Kay matud pa, ang mini og piki Antikristo, again. Again, supak sa balaod ni Kristo. Mao na meaning, ana. Bisag asa ni mo na ipalusot nga abogado. Basta abogado po itong bright nga saktong pag-abogado against na kanang nisupak sa balaod ni Kristo. Nya ikaduha, nag-angkon nga siya Dios. Nag-angkon siya nga dili Dios si Kristo. Kinsa may kunoy nag-angkon karon nga pundok nga wa mo angkon nga si Kristo dili Dios. O against supak Antikristo na. Dili mo sugot, dili mo sunod sa panggoberno sa Ginoo, iyang kabubuton sa laktod kaaway siya ni Kristo. Kinsay kaaway ni Kristo? Kadtong nisupak ug wala mo sugot sa kabubuton sa panggoberno sa Dios. Karon kay kadalaman ang pinili og panggoberno sa Dios. Ikaw may misupak, klaro, kamong pundo ka. O ambot lang, tanan ba ka po, di ba ka, kaingo pagkog, di po siguro tanan, kay kanira may nagsupak-supak, lisopog apilo na kuna inyong reliyon. Kay og nanudlo na inyong reliyon nga, supaka ang balaod sa tong Ginoo, kamong pundo ka mo oy Antikristo og piki og mini kulto. Kung nanudlo ang inyong mga pangulo. Pero wala ko kadungog, dili mo against, dili po mo kulto, dili po mo piki ang Antikristo.